মানে এজ এ খ্রিস্টান বিলিভার্স হিসাবে হাউ টু ওয়ার্শিপ, হাউ টু প্রেজেন্ট আওয়ার বডি বিফোর গড, মানে ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେମିତି ଭୟ କରିବାର ଅଛି, ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ଉପାସନା କରିବାର ଅଛି, ସେହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ମାନେ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଜଗତରେ ପୃଥକ ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେମିତି ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଉପାସନା ଆରାଧନା, ଆମର ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କିପରି ହେବ, ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ତାପରେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ସମସ୍ତେ ରୋମିଓ 12:1-2 ପଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢୁଛି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପାସନା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆଉ କେହି ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତୁମମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦଉଛି। I appeal to you therefore brothers, through the compassion of God, to present your body a living sacrifice, holy, devoted to, consecrated, well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Second verse English रे हमें पढ़िबा। God has many kinds of compassion. Sorry, এটা and do not be conformed to this world, this age, and adopt superficial custom, but be transformed, changed by the entire renewing of your mind, its new attitude, so that you may prove for yourself what is the good and acceptable and perfect will of God, that which is good and well pleasing and perfect in his sight for you. ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପଢିଲୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ପଢିଲି। ଆଜିର ଟାଇଟଲ ହେଉଛି ବାଇ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ୟୋର ବଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ରିନ୍ୟୁଇଂ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ ସଜୀବ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ମନର ନୂତନୀକରଣ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସରଳରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ମାନେ what is the mystery of word of God, यार माने ट्रू विषय आमे जानिबा। अतएव हे भाई माने मु तुम्भमानकु ईश्वरଙ୍କ दया हेतु विनती करूछि। इंग्लिश रे I appeal to you therefore brothers, through the compassion of God, to present your body living sacrifice, holy, devoted, consecrated, well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଶରୀର ସଜୀବ, ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର।
ଏହା ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଆମେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପାସନା କରୁଛୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ, what is the compassion of God for his children। କୋଉ କୋଉ ଦୟା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ, କେହି ବି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ? ବିନଷ୍ଟ ହୀନ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୟା ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ କେତେଟା ବିଷୟ କହିବି। God has had many kinds of compassion on us as shown in his selecting us। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଦେନ୍ calling us, ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ saving us, ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା bringing us into his life, ତାଙ୍କରି ଜୀବନକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦୟା, many compassions of God for his children। ଆମେ ଦେଖିଲୁ selecting us, calling us, saving us, then bringing his life into him। ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ସହିତକୁ ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପେସନ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ରିଚନେସକୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କରି ଗୌରବମୟ ଧନକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଆନନ୍ଦ କରିଥାଉ। କାହିଁକି? ନାଇଁ, এই ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୟା ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଧନକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଏନ୍ଜୟ କରିଥାଉ। His riches and become his expression। We are enjoying his richness to express Christ। ଆମର main goal ହେଉଛି to express Christ in our life। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। এইটা ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜୀବନରେ। Through this many compassion at the means and the motivates power, the apostle appealed us to present our body to God for the fulfillment of his promise। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଶରୀର କେମିତି ସଜୀବ ବଳି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବା, ଆଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ଆମେ କରିପାରିବା, ଆରାଧନା କରିପାରିବା। ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଏଠି ଆପୋଷ୍ଟଲ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୟା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୟା ଦେଇଥିବା, the compassion of God has given to us। So ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୋର ବଡି। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦୟା ହେତୁ we have to present our body before God or submit our body before God। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ସେ ପାଉଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ବିନତି କରୁଅଛି ହେ ଭାଇମାନେ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ଲିଭିଂ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆସିବ କଣ? ପବିତ୍ର, ହୋଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଲିଭିଂ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୟୁର ବଡି, ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। For the church life, the life of the body of Christ to be realized, our entire being is needed। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମର ସର୍ବାନ୍ତକରଣ କଣ? ଉପାସନା। ଆଉ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We have to
माने सरेंडर वी हैव टू प्रेजेंट होल बॉडी और होल बीइंग इन हिज प्रेजेंस आमे खामोखाली उपासना करिया पाने तेणु करी तांको दृष्टि रे आमर उपासना कोन हेबा पड़िबो नै पवित्र आउ सजीव हिसाब रे आम मानक शरीर को उपासना करिया पड़िबो खामोखाली ईश्वरଙ୍କ निकटरे आमे उपासना करिबाकू हबो नाही तेणु करी से कहिले our body must be present to God for the body of Christ our body is body of Christ आमे ख्रीष्टଙ୍କର शरीर तेणु करी आमे आमर शरीर को पवित्र आउ बलि रूपे भी आमे उत्सर्गित करी उपासना आराधना तांकरी धन्यवाद गौरव प्रशंसा करने को पड़ो कहीं जेहेतु वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आमे ख्रीष्ट शरीर होइथिबारु आमर एंटायर बीइंग एंटायर बॉडी वी हैव टू प्रेजेंट बिफोर क्राइस्ट इन आवर चर्च लाइफ आमे जेतेबेले चर्च आसु जेतेबेले आमे उपासना करू जदि आमे समर्पित जीवन माने उपासना करिबा आमर सर्वांतकोण जदि माने आमे समर्पित देबा ताहाले प्रभु दृष्टि कौन हम सेटा सुग्राह्य रिजनेबल वर्शिप एंड सर्विस बोली ताको इंग्लिश रो कहै छी जोटा कि युक्तियुक्त सेवा एवं उपासना अटे हालेलुया आमे देखलु टू प्रेजेंट योर बॉडीज काहे कि आमे प्रेजेंट करछु माने आमर बॉडी को माने समर्पित करबा होछु नै जेहेतु आमानक शरीर कहार ख्रीष्टଙ୍କ शरीरटे आउ ईश्वरଙ୍କ मंदिर मो सहित खोलिबे द्वितीय 1 कोरिन्थियो 6:19-20 रे आमे पढि देबा हालेलुया देखंतु एथि पई बोली कि आमे उपासना समय आमानक शरीर को माने ख्रीष्टଙ୍କ सम्मुख रे आमान कोन करबा पड़िबो नै सुग्राह्य बलि स्वरूप आमे उत्सर्ग करबा पड़िबो जो उपासना टाइम रे सेटा को आमे प्रथमे मुख्य स्थान देबा पड़िबो अबा तुम्भ मानक शरीर जे ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त हमर बॉडी का ठारू प्राप्त होइछो आमे फ्रॉम द गॉड आमे जानिबा पड़िबो जे वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन पीपल और बिलीवर्स आमे ईश्वरଙ୍କ ठारू शरीर प्राप्त होइछो तुम्भे माने अबा तुम मानक शरीर जे ईश्वरଙ୍କ ठारू प्राप्त तुम्भ मानकर अंतर्वासी पवित्र आत्माक मंदिर यहा कोन जानो नाही आउ तुम्ही माने निज निजर नुह कारण तुम्ही माने विशेष मूल्य रे किना जाई अछो एणु तुम्भ मानक शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश करो आमे निजर नहु जेहेतु यीशुଙ୍କର पवित्र रक्त द्वारा आमे कृत होइछु आउ आमर शरीर भी निजर नुहे एई शरीर ईश्वरଙ୍କ ठारू आमे प्राप्त होइछु तेणु करी आमर शरीर को भी आमे सर्वांतकोण सहित तांको उपस्थिति रे हमको प्रेजेंट करबा पड़िबो प्रेजेंट को केतरा तर्जमा लिखा है प्रेजेंट योर बॉडी सरेंडर योर बॉडी सबमिट योर बॉडी एमती भी लिखा है इंग्लिश रे जोड़ा कि ईश्वर निकट रे युक्तियुक्त उपासना आमे निजर होई नथिबारु आमको जने किणी थिबारु आउ आमे तांको ठारू शरीर प्राप्त हेई थिबारु एठी जोगु आमानकर उपासना पवित्र हेबार अछि सुग्राह्य हेबार अछि आउ युक्तियुक्त हेबार अछि हालेलुया देन आमे आसीबा पॉइंट को लिविंग सैक्रिफाइस से ओडिया भाषा रे गोटे गोटे पद अछि मु सेटा कहछि लिविंग सैक्रिफाइस सजीव बॉडी the members of our body are to be presented as weapons and righteousness for warfare and service मो सहित खोलिबो रोमियो 6:13
ରୋମିଓ 6:13 କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହୁଁ ଅଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ହେଲା ପରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର। The members of our body are to be presented as a weapon and righteous for warfare and service. ନିଜ ନିଜର ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ, ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଖ ଆଖି କାନ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ weapon of righteousness. ହାଲେଲୁୟା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମର ବଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମର ବଡି କେମିତି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଡି ରୂପେ ଆମେ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଆମର ସେଇ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁ, ସରେଣ୍ଡର ହଉ, ସବମିଟ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ, এইটা কোন କରିଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମେ ସବମିଟ କରିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। କୋଉଠି? ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଉ। ଜଣେ ଉପାସନା କରିଥାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଥାଏ, ସେ ଯଦି ଉପାସନା କରୁଛି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି, ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହଉଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନାଇଁ, ତାର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ତାହିଁରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି? ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଏଭ୍ରି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ସ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଏରିଆକୁ ଟଚ୍ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଲିଭର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଙ୍ଗକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ସବମିଟ କରୁଛି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆୱାର ଏବିଲିଟିଜ, ଆୱାର ଗିଫ୍ଟସ, ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡସ, ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ। ନଥିଂ ଇଜ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ। କୌଣସି ବିଷୟ ମାନେ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟ, ଆମର ୱିଲ୍, ଆମର ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ଇମୋସନ, ଆମର ଏବିଲିଟିଜ, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛୁ। କାହିଁରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ହୋଲ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଏରିଆକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଇଭେନ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଏବିଲିଟି, ଆମର ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଯାହା ମାନେ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ମନ, ଭାବ, ପ୍ରବଣ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସବମିଟ କରୁଛୁ, ଅର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ବିଫୋର ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଦିସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଇଜ ଲିଭିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମାନେ ଉପାସନା କାହିଁକି ସଜୀବ ବଳି? Why this worship is ମାନେ ଲିଭିଂ? କାହିଁକି ସଜୀବ? ଆମର ଉପାସନା, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଉପାସନା বা ବିଲିଭର୍ସ ଉପାସନା বা ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଉପାସନା, why it is living? କାହିଁକି ଏହା ସଜୀବ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କାହିଁକି ସଜୀବ? ଆମର ଉପାସନା, ଆରାଧନା, ଆମର ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଜୀବ? why it is living? This sacrifice is living because it has life through resurrection. Hallelujah. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେତୁ we have living spirit in our body. ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବି, ଆରାଧନା ବି କ'ଣ? ସଜୀବ, living. Hallelujah. It is not like the sacrifice in the Old Testament. ଆମର ଉପାସନା, ଆରାଧନା, ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରାତନ ବିଷୟ ପରି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯାଜକ ମାନେ?
से माने उपासना धन्यवाद माने बलिदान उत्सर्ग कला परे से माने बेदीर आउ फेरी पार नथिले बेदीर से माने को अग्नि कोन करथले ग्रास्य करथले से माने पुनर्बार आउ आसी पार नथिले डिफरेंस बट न्यू टेस्टामेंट बिलीवर मानक पई कोन अछि माने सजीव बॉडी अछि हालेलुया माने एटा डिफरेंस आमे जानिया पड़िबो माने वी हैव लिविंग स्पिरिट थ्रू रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट in the same way our surrender our submission must be total सही प्रकार आमानकर उपासना आराधना इन आवर चर्च लाइफ मस्ट बी टोटल अर्थात संपूर्ण सर्वांतकरण सहित होल बीइंग वी हैव टू प्रेजेंट बिफोर गॉड एही समर्पित रे आमे जहाँ प्रेजेंट करूछु आमानक शरीर देयर इज नो कंडीशन अनकंडीशनली we have to present our body before God in his presence कौन सी कंडीशन नहीं मो ए जिनस पाइले ही प्रभु मु तुम ठारे समर्पित हेबी मु तुमरी आराधना करिबी तुमरी गौरव प्रशंसा करिबी देयर इज नो कंडीशन अनकंडीशनली we have to surrender टोटली आमानको ईश्वर को उपस्थिति रे आमे सरेंडर हेबा पड़बो we have to present our body हैला एटा होची लिविंग सैक्रिफाइस काहे कि आमानकर उपासना सजीव बलि ड्यू टू रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट द क्राइस्ट रिजरेक्शन स्पिरिट इन आवर बॉडी हालेलुया दिस सैक्रिफाइस आल्सो होली आमे देखिलु एई आमर उपासना बलि आल्सो होली why it is holy आमर उपासना काहे कि पवित्र आमर आराधना काहे कि पवित्र आमर आराधना काहे कि प्रभुको निकट रे प्रभुको उपस्थिति माने सुग्राह्य यथार्थ why our worship must be holy this sacrifice also holy because positional it has been separated unto God by the blood of Christ आमे ईश्वर को निमित्त कौन होइछु सेपरेट होइछु पृथक होइछु होली मीन्स टू बी सेपरेट फ्रॉम वन अन्य ठारू पृथक हेबाटा आमे चिंता करिबा जदि आमनकर स्पिरिचुअल लाइफ रे आत्मिक जीवन रे सत्यता आमे जदि बुझिबा वी आर सेपरेटेड अनटू गॉड बा अदर कॉमन पीपल एटा जदि आमे बुझिबा आमे केते महान ईश्वर निट जगत रे आमे केते महान प्रभु आम मान पई केते विषय करियछंती वी आर सेपरेटेड अनटू गॉड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट हालेलुया by the blood of Christ from the world from the all person matters things that are common ए जगत रे जेते विषय अछि जगत रे जेते लोक अछंती प्रभु से मानको ठार कोन करछंती हमको पृथक करछंती हालेलुया कोथि भाई by the blood of Christ we are holy before God आमे पवित्र होइथिबारो ईश्वर को दृष्टि रे पवित्र होइथिबारो जगतर लोक मानक ठारू जगतर विषय ठारू कोन करछंती पृथक करछंती हालेलुया देन आमे देखिबा एटा देखलु दिस सैक्रिफाइस आल्सो होली दिस द नेचुरल लाइफ एंड द ओल्ड क्रिएशन हैव बीन सैंक्टिफाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय द होली स्पिरिट विथ गॉड्स लाइफ एंड गॉड्स होली नेचर देखंतु केडे केडे विषय जाक माने केते माने महत् विषय आमे पाई असु प्रभु आम पई करिसंती आमे एटी देखलु द नेचुरल लाइफ एंड ओल्ड क्रिएशन आमर माने प्रकृत जीवन आ पुरातन माने सृष्टि
have been sanctified. ଆମର ସବୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କଣ ହେଇଛି? We have been sanctified by the Spirit of God. Hallelujah. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ଆମକୁ କଣ କରିଥାଏ? ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇ କରିଥାଏ, ପବିତ୍ରକୃତ କରିଥାନ୍ତି। କୋଉ ନିମନ୍ତେ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାନେ ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇଛୁ। କୋ ଦ୍ୱାରା? By the Spirit of God or Holy Spirit. The natural life and the old creation have been sanctified and transformed by the Holy Spirit with God's life and God's holiness. We have God's life and God's holy nature. So we are holy before God or in this world or in this age. Hallelujah. ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ? ସେ କେମିତି ଆମକୁ ପୃଥକ ରଖିଛନ୍ତି ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରୁ ଆମେ ପଳାୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜଗତକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସେପାରେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୱାର୍ଲଡ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ ପିପୁଲ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହିଲା? ଗଡ୍ସ ହୋଲିନେସ୍ ଆଉ ଗଡ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଆମର ପୁରାତନ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆଉ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ କୋଉଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଛି? ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇ କରିଛି ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ତେଣୁକରି वी हैव गॉड्स लाइफ एंड गॉड्स नेचर, सो वी आर सेपरेट फ्रॉम द पीपल्स ऑफ दिस वर्ल्ड और ऑल मैटर्स ऑल थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड। तेणुकरी आमे उपासना करूछु। आमर उपासना ओडिया रे आमे पढलु, तमर उपासना पवित्र हो सुग्राय हो बोली कि जोटा आम पढ़ु गोटे गोटे पद मत कहूँ है ना। आम फास्ट देखिलु कौन जे आमर उपासना लिविंग बॉडी केमती कौन पाई आमर उपासना कहीं सजीव। व्हाई आवर वर्शिप इज लिविंग सैक्रिफाइस। व्हाई? कहीं ड्यू टू रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट वी हैव लिविंग स्पिरिट इन आवर बॉडी। सो आम मानकर उपासना भी आम मानकर आराधना भी सजीव अटे। आमे कहीं माने पवित्रतार सहित आमे उपासना करथाउ जेहेतु प्रभु तांकरी रक्त रे आम मानक कोन करछंती? पृथक करिसंती। आमर पुरातन विषय आउ पुरातन सृष्टि विषय को कौन कराई? ट्रांसफॉर्म है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। टू ट्रांसफर मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हालेलुया। आमे गोटे जगार आउ गोटे जगह को कौन हो ट्रांसफर हो सारी बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। तेणुकरी वी हैव गॉड्स लाइफ एंड गॉड्स नेचर। हालेलुया। सो द सैक्रिफाइस वेल प्लीजिंग टू गॉड। तेणुकरी आम मानकर उपासना कौन? ईश्वर निकट रे युक्तियुक्त, which is reasonable and intelligent। आपको अन्य तर्जमा ए प्रकार लिखा अछि एम्प्लीफाई बाइबल रे। तेणुकरी आम मानकर युक्तियुक्त उपासना, पवित्र उपासना, सजीव बलि उपासना we have to present before God। एटा प्रथम वाक्य आमे देखिलु। प्रथम वाक्य रे आमे कोन शिखलु कहि परिबो के? प्रथम वाक्य रे आमे को विषय शिखलु? व्हाट इज द कंपैशन ऑफ गॉड आमे देखिलु। आमे ओडिया रे पढु, अतएव हे भाई माने मु तुंभ मानको ईश्वरन को दया हेतु विनती करूछि। आई अपील टू देयरफॉर ब्रदर्स the compassion of God, He selecting us, calling us, saving us, bringing us into His life। तंकर जीवन से out to present our bodies living sacrifice and holy। This sacrifice also holy। ए सब विषय आमर उपासना रे जाउछि जेते बेले आमे presenting our body or surrendering our body
और माने सबमिटिंग आवर बॉडी ए सब विषय को आमे कवर करूछु आमे पवित्र काहे हेलु जीशुंकर रक्त द्वारा आम को से पृथक करिथिबार पवित्र आउ सजीव बलि आमे काहे उपासना करिथाउ नहीं ख्रीष्टंकर माने पुनरुत्थान आत्मा आम सहित थिबा हेतु आमर सैक्रिफाइस माने वर्शिप होजी सजीव हालेलुया देन सेकंड वाक्य को आमे जिबा माने 2 पदरे लेखा अछि तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरन को इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य सिद्ध विषय कोन यह परीक्षा करी जान पार एथि निमंते आपना आपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ इंग्लिश रे लिखा अछि एंड डू नॉट बी कन्फर्म्ड टू दिस वर्ल्ड ए वर्तमान जुगरे जुग को जुग प्रति आमे कन्फर्म हेबा को हबो नाही अर्थात टू मिक्स विथ वर्ल्ड टू एसिमिलेट विथ वर्ल्ड ए जुग सहित ए जुगरे अछु जगते अछु किंतु सिस्टम कल्चर ट्रेंड्स फैशन स्टाइल जहाँ ए वर्तमान जुगर अछि से जुग सहित आमे सामिल हेबा को हबो नाही डू नॉट बी कन्फर्म ए जुगर फैशन स्टाइल ट्रेंड्स एटीट्यूड रे आमे कन्फर्म हेबा को हबो नाही एंड डू नॉट conform to this world, this age, and adopt superficial custom. ए जगत रे superficial custom अछि जो custom system tradition style fashion रे there is no life, there is no peace, there is no glory of God. तेणु करी do not conform to this present world. तापर हम देखलु but be transformed. आ गोटे तर्जमान अछि be changed, transformed, be changed by the entire renewing of your mind. It's new attitude. नूतन मनरे आमानको परिवर्तित हेबाको पड़िबो ए जगतरे आमे अछु ए जगतर सबु सिस्टम कस्टम सबु कल्चर फैशन स्टाइल ट्रेंड्स रे आम मुखरे अछि आम सम्मुखरे अछि किंतु प्रभुंकर वाक्य को डू नॉट कन्फर्म एहा सहित तुमे माने कौन हो नहीं अनुरूपी हो नहीं डोंट फॉलो और इमिटेट और एडॉप्ट इट so that you may prove for yourself ताहाले आमे निजको कोन कर पारिबा परीक्षा करिबा टू प्रूव आवर सेल्फ जगतर अछु ठीक किंतु जगत को आमे परित्याग करिबा नै जगतर सब विषय आमानक सम्मुख रे अछि किंतु ताको आमे एडॉप्ट करिबा को पड़िबो नाही फॉलो करिबा को पड़िबो नाही आ इमिटेट करिबा को हबो नाही ताहले आमे निजको आमे परीक्षा करी जानी पारिबा जे व्हाट इज द गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड ताहले आमे ईश्वरन को इच्छा कोन उत्तम विषय कोन ए विषय को आमे जानी पारिबा हालेलुया दैट व्हिच इज गुड एंड वेल प्लीजिंग टू परफेक्ट इन द साइट फॉर यू जोटा कि ईश्वर दृष्टि रे माने सुग्राह्य अटे एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही एटा काहे कहला मु तो ए जस्ट कहि साली दिस मीन्स वी शुड नॉट बी एसिमिलेटेड बाय द वर्ल्ड न्यू कल्चर और सोसाइटी एसिमिलेट यार होची अन्य मीनिंग माने टू टेक पार्ट ए जगत रे जहाँ चलुची जहाँ माने आमे देखुचु सिथिरे आमे अंशी न हो not to take part with the world system trends fashion styles
এইটাକୁ ଆମେ ଅନୁରୂପୀ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଫଲୋ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଇମିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜିଂ ଟୁ ପରଫେକ୍ଟ in his sight, ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। that we also have been separated from the world unto God। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ we have been separated unto God। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଛୁ, ପୃଥକ ହୋଇଅଛୁ। ଜଗତରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ we are chosen by God, we are selected by God and we are separated unto God। Hallelujah। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ସେପାରେଟ୍ କରିଅଛ। ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟ, ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ, ଜଗତର କଲଚର, ଜଗତର ଫ୍ୟାସନର, ଜଗତର ଟ୍ରେଣ୍ଡସରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ, ମୋତେ ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମେ ପୃଥକ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିଲୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଭେରି ମାନେ ଡିପ୍ ବିଷୟ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସହଜ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଭାଇବା ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ବିଷୟ। we have been separated unto God। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୀତ ହୋଇଛୁ, we have been separated unto God and from the world। Hallelujah। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି the Lord's Spirit in us with God's essence to conform us to the Lord's glorious image। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି God's Spirit and God's nature in us। the Lord's Spirit in us with God's essence to conform us to Lord's glorious image। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବା ଗୁଣ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, এই ଭିତରେ ଥିବା ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ନେଇଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ୍, ଦି ଇସେନ୍ସ ଅଫ ଗଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବିଷୟକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। 2 Corinthians 3:18 ଲେଖା ଅଛି, ପଢିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। Hallelujah। which the Spirit carries out by moving and working in us through the divine life and the divine nature। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଏଠି, the Spirit carries and moves working in us the divine life and divine nature। ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ପିରିଟ କ'ଣ କରିଥାଏ, it carries the divine life and nature in our spirit। ଏହି ସ୍ପିରିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଗୌରବତରକୁ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଦିସ୍ ଏଜ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ଯୁଗ, ଦିସ୍ ଏଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦିସ୍ ଏଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏଜ୍? ଦି ଏଜ୍ ଡିନୋଟ୍ସ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ। Age means, this age means the present practical of this world। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଏହି ଯୁଗ ବୋଲି, this age ବୋଲି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିଲୁ। that part which cannot and which we live when the world evil system of Satan is composition of all people, matters and things outside of the God, including religion, secular things। ଏହି ଯୁଗ ଯୋଉଟା କି ଏହି ଯୁଗରେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଶୈତାନିକ ସିଷ୍ଟମ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ସେକୁଲାର ବିଷୟ ଅଛି, ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଷୟ ଅଛି, କଲଚର ବିଷୟ ଅଛି, ଧର୍ମର ବିଷୟ ଅଛି,
तेणुकरी गालातिय पुस्तक लेखा अच्छी गालातिय 6:14 लेखा अच्छी मो सहित पढ़ो ताहांको द्वारा जगत मो प्रति ओ मु जगत प्रति क्रूसरे मृत होइछि आमे का प्रति मृत होइछु जगत प्रति आमे मृत होइछु अर्थात जगत मीन्स कौन सिस्टम रिलीजन कल्चर ए सब विषय आमे कौन होइछु मृत होइछु काहे रे नाही क्रूसरे यीशुଙ୍କ मृत्यु आमे भी जगत प्रति कौन होइछु मृत होइछु देन आमे आसीबा ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तित कौन आमर ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन होचे आमर इनवर्ड साइड को आमे परिवर्तन कहि थाउ आमे भितरे केमिति परिवर्तन हेइ थाउ आमे केमिति जानि परिबा को ग्राउंड रे आमे ताको आमे मु परिवर्तन होउछ बोली आमे चिंता करिबा बा भाबी परिबा ट्रांसफॉर्मर इज द इनवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म जोटा कि अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली से आम मानकर भितर कार्य को से कौन करता है नहीं परिवर्तन करिथांती God wants to spread his divine life and divine nature throughout every part of our being ईश्वर को जो माने आत्मा आउ तांकरी जो डिवाइन नेचर आम मानक भीतर अछि सेटा ही आम मानक स्प्रेड करि थाए ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली माने आमे कौन होई थाउ परिवर्तित होई थाउ कोटा पई ना ईश्वर को गुण थिबारु ईश्वर को आत्मा थिबारु आम मानक भितरे आमे अल्टीमेटली आमे परिवर्तन विषय को आमे जानी पारि थाउ बा बुझी पारि थाउ बा ग्रहण करि थाउ स्पेशली आवर सोल ब्रिंगिंग क्राइस्ट एंड हिज रिचेस इनटू आवर बीइंग ए न्यू एलिमेंट आमर सोल मीन्स कौन प्राण ए प्राण मध्य को ख्रीष्ट एक नूतन गुण आम मान भितर देई थांती हालेलुया and causing our old nature element to be gradually discharged आम भितर जो पुरातन जो विषय था gradually it will be discharged कोथि पई the nature of God the spirit of God gradually discharged in our soul पुरातन विषय को ग्रेजुअली से डिस्चार्ज करथांती कोडा ना ईश्वर को गुण आ आत्मा होली स्पिरिट एज ए रिजल्ट वी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू हिज इमेज जा फल रे आमे ताहांकर प्रतिमूर्ति रे आमे परिवर्तित होई थाउ कोथि पई द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द नेचर ऑफ गॉड ग्रेजुअली चेंज इन आवर ओल्ड नेचर एंड लाइफ ताहले आमे ग्रेजुअली परिवर्तन एट ए टाइम न ग्रेजुअली हालेलुया This is conformed to the image of the firstborn son of God as his many brothers ताहांको पुत्रंको प्रतिरूप अनुरूप हेबा निमंते से आमानकु प्रतिज्ञा करिसंती रोमियो 8:29 रे मो सहित पढिबो रोमियो 8:29 हालेलुया ताहांको प्रतिमूर्ति रूप हेबा पई से आमान को कोन करछि पूर्वरु से आमान को निरूपण करिसंती रिन्यूइंग ऑफ द माइंड
मनर नूतनीकरण कौन आम ए देखा सेकेंड पदर माने गोटे गोटे आम वर्ड को आम आलोचना करुछु से विषय धरी रखब है गोटे गोटे वर्ड को आम आलोचना करुछु मनन परिवर्तन करण आफ्टर प्रेजेंटिंग आवर बॉडी वी नीड टू हैव आवर माइंड रिन्यूड आम जिते बड़े चर्च लाइफ रे आम जिते बड़े प्रेजेंटिंग आवर बॉडी सेते बड़े आमर मन कौन होता है परिवर्तित होता है which result this setting of the mind of the spirit जोटा कि आमने पवित्र आत्मा को परे आम मानकर मन कौन कर आम फिक्स करि थाउ जोटा कि आम मानकर मन को से नूतनीकरण करि थांती रोमियो 8:6 लेखा मो सहित पढ़ीदेव କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ବିଦ୍ୟୁତଜନକ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। हालेलुया जदि आमे प्रभु सहित जीवन यापन करुछु आम मानकर मन आम मानकर सब कौन हेबा आवश्यक रही आत्मिक भाव जोटा कि जीवन आउ शांति आम पाई लाइफ रे ताकू कौन करथाय डेवलप करिथाय To be renewed means that a new element wrought into our being. This produce a inward transformation. ए मनर नूतनीकरण विषय होची एटा हमर बाह्यिक विषय नाही इनवर्ड रे हम को कोन करथाय ट्रांसफॉर्म करिथाय द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड द नेचर ऑफ गॉड इट ट्रांसफॉर्म्स ग्रेजुअली इन आवर इनवर्ड बीइंग making us suitable for the building of the body of Christ, which is the practice of the church life. এই নূতনীকরণ বিষয় মনর পরিবর্তন বিষয় ইনওয়ার্ড রে আমার স্পিরিচুয়াল লাইফ রে আমানকু কোন করথায় নাই খ্রিস্টଙ୍କ শরীর নির্মাণ করিবারে বিল্ডিং অফ দি বডি অফ ক্রাইস্ট রে আমানকু কোন করথায় সাহায্য করিথায় টু প্রুভ পরীক্ষা করি জানি পার কোন পরীক্ষা করি আমি জানি পারিবা आम देखा सेठू प्रेजेंटिंग आवर बॉडीज रिन्यूज आवर माइंड्स वेल बी डिजाइन एंड प्रूव बाय टेस्टिंग दैट विल गॉड इट ऑब्टेन ए बॉडी फॉर क्राइस्ट टू बी हिज फुलनेस एंड एक्सप्रेशन परीक्षा करी आम जानिबा आम केते बेले जानिबा जेते बेले वी आर प्रेजेंटिंग आवर बॉडी माइंड सोल विल ताहले आम कोन करि पारे टू ऑब्टेन the body of Christ to express it ताहांको प्रकाश करिबाटा ही आम मानकर उद्देश्य बा गोल आमे विश्वास करछु काहे कि नहीं टू एक्सप्रेस गॉड और क्राइस्ट आम मानकर लाइफ रे आम मानकर जीवन रे आम मानकर मानलिक जीवन रे बा आत्मिक जीवन रे आमे ख्रीष्टन को प्रकाश करिबा ही हमर मेन गोल Hallelujah. What is the will of God? ईश्वर को इच्छा कौन? In this chapter, the will of God is that God has chosen, called, redeemed, justified, sanctified, and conferred unto His glorification. ईश्वर को इच्छा कौन? आमे देखिलु एटे पढ़िलु केतरा विषय. God has chosen us, called us, redeemed us, justified us. आम मान को कौन कर आह्वान कर मनोनीत कर उद्धार कर धार्मिकता कर पवित्रकृत कर टू कन्फर्म फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन तांकरी गौरव निमित्त आम मान से कौन कर टू कन्फर्म अर्थात टू परफेक्ट आम मान को से तांकरी इच्छा प्रकाश कर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गॉड्स डिवाइन रेवलेशन आमे ख्रीष्टन को शरीर सबुठारु हाईएस्ट पॉइंट टू रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट ख्रीष्टन को प्रकाशन करिबा ही आम मान शरीर माने एक महत् विषय सो
The living of the body is the goal of the presenting our body, the renewing of our mind. आमे जेतेबेले आमानक सर्वांतकरण आमर प्रत्येक अंग को जदि आमे प्रेजेंटिंग करछु सबमिटिंग करछु ताहाले आमानकर माइंड को आमे कोन करछु रिन्यूइंग करछु आमे दुईटा पॉइंट एठी देखिलु आजि प्रथम पॉइंट रे आमे कोन देखिलु मेन जिंस आमर वर्शिप काहे कि सजीवो आमर वर्शिप काहे कि सजीवो हाँ the spirit of Christ resurrection power in our body तेणु करी आम मानकर उपासना भी सजीव हेबा आमे काहे कि होली उपासना करछु हाँ तांकरी रक्त द्वारा आम मानकु पृथक करिथवारु आमे माने पवित्र होइछु आ आमकु ए जगतरु माने पृथक करिसंती तेणु करी आमे पवित्र तांक दृष्टि रे पृथकीकृत सजीव बलि आमे उपासना करूछु लिविंग स्पिरिट विथ अस क्राइस्ट रिजरेक्शन स्पिरिट विथ अस आमानक सहित यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान आत्मा थिबारु आमानकर उपासना भी सजीव लिविंग हालेलुया तेणु करी ए जगतर विषय को आमे कन्फर्म हेबाकू हबो नाही डू नॉट कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड और टू दिस एज रे कौन अच्छी सबू ए जगत कौन सब अच्छी कल्चर सिस्टम ट्रेंड्स विभिन्न प्रकार पैटर्न अच्छी किंतु एई सब विषय प्रभु आम कौन करछंती पृथक करछंती सेपरेट करछंती आम मान को अलगा करछंती काहेकि आमे निजर न हो आम मान को शरीर काठर प्राप्त होइछु ईश्वरंक ठारो से आम मान को तांकरी बहुमूल्य रक्त रे कौन करछंती कृत करछंती तेणु करी वी आर सेपरेट एंड टू गॉड एंड सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल थिंग्स लोक मान को ठारो सब जिंस रु सिस्टम रु ट्रेंड्स रु फैशन रु स्टाइल रु ए सब रु आमे कौन होइछु सेपरेट बट वी आर इन दिस एज और इन दिस वर्ल्ड सिस्टम कल्चर रिलीजन और ट्रेंड्स आम सम्मुख रे अछि आम मध्य अछि किंतु एहा को आमे इमिटेट करबा हबो नै एहा को आमे फॉलो करबा हबो नै एहा को आमे एडॉप्ट करबा हबो नै ताहाले आमानकर उपासना सर्विस प्रभु को दृष्टि कोन सुग्राह्य युक्तियुक्त हालेलुया आमे ए दुईटा विषय आज शिखलु जदि एज ए बिलीवर एज ए क्रिश्चियन एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड आमे कि प्रकार बंचिबा कि प्रकार रहिबा प्रभु आमको पृथक करछंती आमको पृथक करछंती जगत मध्य ताहांक पई पृथक करछंती जगतर सब जिंस रहिबो आम सहित आमर सराउंडिंग रही किंतु we have been separated unto God हैला ए विषय को ए स्पिरिचुअल ट्रुथ को ए डिवाइन विषय को यदि आम मान को लाइफ रे नेबा आम मान को यंग लाइफ रे नेबा ताहले we are strong in Christ वाक्य रे लिखा अछि young man you are strong and vigorous because the word of God with you hallelujah आमे कहीं की शक्ति आ बलवान ना ईश्वर को वाक्य थिबारु ए वाक्य आम मान को अन्य विषय पृथक करे ए वाक्य आम मान को कौन करता है सेपरेट करता है ए वाक्य सब सिस्टम सब कल्चर को सब फैशन को सब स्टाइल को सेपरेट करे हालेलुया तेणु करी आमे जेते बेले चर्च आसु आमर उपासना सजीव बलि हेबार अछि आमर आराधना पवित्र हेबार अछि गोटे विषय कहूले आमे जेते बेले सबमिट करूछु शरीर को आत्मा को मन प्राण जीवन को आमे समस्त पई सेटा करूछु आमर एबिलिटी गिफ्ट्स आमर फैमिली चिल्ड्रेन्स ए समस्त विषय को आमे सबमिटिंग बिफोर गॉड ईश्वर को सम्मुख रे आमे कोन करूछु उपस्थापन करूछु
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ବିଫୋର ଗଡ୍। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପବିତ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ବାଧ୍ୟତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାନବିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ମୁଁ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି? ମୁଁ ଜଗତର ଅଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛୁ କି, ଆଡାପ୍ଟ କରୁଛୁ କି, ମୋ ସହିତ ଅଛି କି? ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆମେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିବାକୁ, ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ସର୍ଭିସ ଆଉ ଉପାସନା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। Our worship and service must be intelligent, reasonable before God। ମାନେ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କହିଲି, ଆଉ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ କେତେଟା ବିଷୟ ଏଠି ଯୋଉଟା କୁହା ହେଲା ଭେରି ଭେରି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ସଜୀବ ଉପାସନା କରୁ, କାହିଁକି ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଉପାସନା ରିଜନେବଲ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୃଥକ କରିବେ। ଏଇ ଜଗତକୁ ଆମେ ଜୟ କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମରେ, ୟୁଥ ଟାଇମରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।